आसंता 30 तारीख रे अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। कलाहांडी जिलूर आरंभ हो अंत्योदय गृह योजना 50,000 लोकों योजना सह जोड़े सरकार। भिन्नक्षम विधवा रोगरे पीड़ित योजन सामिल हेबे। शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सामिल होई परिबे। सेहिपरि मार्च 31 तारीख जाए चलिबो आवास सर्भे। ए संपर्क में सूचना दैछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। सर्भे रे 19.5 लाख लोक ना पंजीकरण कर सारे। आहरी अधिक लोक सर्भे रे सामिल हेबे बोली आशा करा जाउछि। अंत्योदय गृह योजना ये सरकार ओडिशार गरीब जनसाधारण मानक पई एक अभिनव योजना। माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट रे उल्लेखित हुई पंचायत राज विभाग माध्यम कार्यकारी करने निष्पत्ति नि जाइछि। ए विषय नहीं कैबिनेट जो निष्पत्ति नि जाइछि ए संख्या को अधिकरू अधिक संख्या लोकों को जोड़िबा गरीबों को जोड़िबा ए व्यवस्था रे बहुत गुड़े बड़ पदक्षेप निया जाइछि। सही दृष्टि आमे आसंता 30 तारीख दिन आम कलाहांडी जिले रे एक कार्यक्रम होबो। जो कार्यक्रम रे आमे 50,000 पर्यंत गरीब लोकों को आमे अंत्योदय गृह योजना रे सामिल करिबो। योग्य हिताधिकारी माने निश्चित भाव में जानी पारे आम जो माने पंचायत रे काम करुछंती पीओ एवं बीडीओ को माध्यम रे संपूर्ण विवरणी विषय तांको जानिबार सौभाग्य भी पाई परिबे। दर्शक बंधु, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अंत्योदय गृह योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। तेबे पक्का घर को नहीं पंचायत राज मंत्री रवि नायक कले बड़ घोषणा। तेबे मार्च 31 पर्यंत चलिबो प्रधानमंत्री आवास सर्भेर कार्यक्रम। आहुरी अधिक हेबे पंजीकरण। तेबे आजिर एही वीडियो माध्यम रे अंत्योदय गृह योजना कौ माने आवेदन करि परिबे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सब रही एवं आवेदन करिया पई बयस सीमा केते रही एवं आवेदन केबेठारु हेबो से समस्त डिटेल्स आजिर एही वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तेबे बिना स्किप रे आपण माने वीडियोटी देखिबे एवं सब किछि डिटेल्स आपण माने जानि परिबे। एवं चैनल टी को नुआ कर विजिट करथिले चैनल टी सब्सक्राइब करनेबे, पाखरे थिबा घंटी चिन्ह दबे ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे। वीडियोटी भल लागले गोटे लाइक करिवे। तेबे देखंतु वर्तमान राज्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे सेल्फ सर्वे बा आवास प्लस रे हिताधिकारी निजे निजे आवेदन करि पारुचंती किंबा जो माने अप्लाई करि पारु नांती से माने पंचायत जाई मध्ये अप्लाई करि पारुचंती ऑफलाइन माध्यम रे मध्ये। तेबे आगो को घर सर्वे करा जिवो। कौ माने ई प्रधानमंत्री आवास योजना रु बाद पड़ी गले बहु योग्य हिताधिकारी मध्ये जानि पारु नाहंती एप्लाई रो प्रोसेस जहाँकि एप्लाई करि पारु नाहंती। तेबे एप्लाई रो डेट सरिबा परे दूर टू दूर घर को घर सर्वे हेबो जे कौ माने बाद पड़ी गले एवं जो माने बाद पड़ी जिवे सेमानंकु बाछि बाछि अंत्योदय गृह योजना रे शामिल करा जिवो। तेबे अंत्योदय योजना रे विशेष करी आपण मानको संक्षेप रे जदि कहिबी तेबे देखंतु अंत्योदय योजना रे जो फिजिकली हैंडिकेप्ड बा भिन्नक्षम रहिले जहाँको आम दिव्यांग बोली कहूचे तेबे सेमानंकु बेसी गुरुत्व दिया जिवो एवं जो विधवा वर्गर महिला रहिले विधवा मानंकु गुरुत्व दिया जिवो। रोगरे पड़िथिबा बा रोगरे पीड़ित एही योजना रे शामिल होई परिबे एवं शहीदଙ୍କ परिवार जेमिति आपण माने जदि जने स्वाधीनता संग्रामीଙ୍କର परिवार होइतिबे किंबा जदि आपण मानकर केही भारतीय आर्मी रे बा सेना रे जोग देइथिबे जदि तांकर परिवार होइतिबे किंबा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जेकोसी परिवार होइतिबे ताहाले आपण माने एही अंत्योदय गृह योजना रे घर पाई परिबे। तेबे प्रथम पर्याय रे प्रथमे 50,000 लोकों को सरकार एही अंत्योदय योजना रे घर प्रदान करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबरटी जानि नेबा एवं केबे थारु आवेदन हबो मध्य जानि नेबा। तेबे देखंतु आवास सर्वे को नहीं पंचायत राज मंत्री गुरुवार कले एक बड़ घोषणा। चलित मास 31 तारीख पर्यंत यही आवास सर्वे हेबो एने सूचना दैछंती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। तेबे जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना रे अप्लाई करूचंती तेबे मार्च बा एई मास 31 तारीख पर्यंत यार शेष तारीख रही आपण माने जो माने आवेदन करि नांती आवेदन करि नेबे। तेबे वर्तमान एही सर्वे रे 19 लाख पंजीकरण होइतला बेले पंजीकरण को आहुरी 17-18 दिन बाकी थिबारु एथिरे अनेक हिताधिकारी शामिल हेबे बोली मंत्री कहिसंती। तेबे देखंतु वर्तमान सुधा 19 लाख हिताधिकारी पंजीकरण कलेनी आज्ञा पक्का घर पाइबा पई। तेबे आसंता 30 तारीख रे अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ होबो। तेबे आपण माने जानि पारिले जे आसंता 30 तारीख अर्थात
এই মার্চ মাস 30 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ବିଧବା, ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଶହୀଦ ପରିବାର, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଯେମିତିକି ଘରର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ନାମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଘରଟି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବଇଟି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବଇ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟିଟି, ଯେହେତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ରେ ଆଉ 20,000 ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସର୍ବମୋଟ 1,40,000 ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣରେ, ସେମାନଙ୍କୁ 1,80,000 ମିଳିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 20,000 ଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ରେ ମିଳିବ। ତେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମେଣ୍ଟ, ରଡ଼, ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସେସବୁର ଦରଦାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ 1,20,000ରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୟ ଯୋଜନାରେ 1,20,000 ମିଳିବ, ତେବେ 1,20,000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ଘର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନି ସର୍ଭେ କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ସଂଶୋଧିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଧାରରେ ସାନି ସର୍ଭେରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ନ ପଡ଼ିବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଓଏସ୍ପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବଇଟି ଆବଶ୍ୟକ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।